नमस्कार मु कविता आपण मानकु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया घर रोसई को। आज मु बनैबा को जाउची स्पेशल हैदराबादी चिकेन दम बिरयानी। एही हैदराबाद चिकेन दम बिरयानी टी अन्य बिरयानी अपेक्षा बहुत भल लगी थाए। तो चलंतु देखिबा दर्शक बंधु केमिति प्रस्तुत हुए एही स्पेशल हैदराबादी चिकेन दम बिरयानी। किंतु ता पूर्व मु आपण मानक पाखरे गोटे छोटिया अनुरोध रखुची, जदि आपण माने मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, काहेकि ना मु जेते बेले भी नुआ वीडियो अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन आपण माने संगे संगे पाई जिवे। तो चलंतु वीडियो आरंभ करिवा। प्रथमे मु एही बिरयानी रे दरकार हेउथिबा गुंड मसला बा गरम मसला किपरि प्रस्तुत करा जाय ता कहि देउछि। आपण माने चाहिले बाजार रे मिलुथिबा रेडीमेड गरम मसला को मध्य पकेई परिबे, किंतु जदि आपण एहा को घरे बनाउछंदी ताहले बिरयानी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। प्रथमे ग्राइंडिंग जार रे धनिया 1.5 चम्मच, पानमधुरी आधा चम्मच, साहा जीरा आधा चम्मच, गुजराती 6टा, बड़ अलैच गोटे, खंडे छोट जायफल, गोटे तेजपत्र छोट छोट खंड, गोलमरीच 1.5 चम्मच, लवंग 10टा, गोटे पाखुड़ा जायत्री, अनासी फूल बा चक्र फूल गोटे, 10 खंड छोट डालचीनी को नहीं भल भावे ग्राइंडिंग कर दियंतु। आउ तापरे आपणकर प्रस्तुत हो हाथ तैयारी ए गरम मसला। यह आपण माने सब प्रकार रेसिपी रे व्यवहार करि परिबे। आउ एही हाथ तैयारी गरम मसला पाउडर को व्यवहार कले आपणक रेसिपी रो टेस्ट बहुत बढ़ी जिवो। चलंतु आमे एबे चिकेन को मैरिनेट करनेबा। प्रथमे चिकेन को भल भावे धोई सेतिरु पानी निगाड़ी नेबा। एठी मु 500 ग्राम चावल पई 500 ग्राम बड़ बड़ खंड चिकेन नेछि। तापरे प्रथमे आमे अदा रसुण पेस्ट पकाइबा। ये स्पेशल अदा रसुण पेस्ट जहाँ को मु पूर्व वीडियो रे देखै सारी आई बटन रे लिंक देछि, आपण माने सेठी क्लिक करी देखि परिबे। तापरे आमे पकाइबा हाथ तैयारी गरम मसला पाउडर, गोटे चम्मच लेंबू रस, हळदी पाउडर गोटे चम्मच, स्वाद अनुसार लूण, काश्मीरी लंका पाउडर गोटे चम्मच, छणा होइतिबा पियाज। एठी मु 2टा बड़ साइज रो पियाज को सरू सरू काटी छाणी नेछि। आउ एथिरे अधा पियाज छणा को पकेई बाकी अधा पियाज छणा को रखी देछि पछरे पकाइबा पई। तापरे 150 ग्राम दही पकाइबा, किछि पुदीना पत्र आउ धनिया पत्र पकाइबा। आउ किछि कंचा लंका छेचा पकाइबा। आपण माने चाहिए एथिरे गुजराती गुंड आउ बटर पकई पारिबे। ये ऑप्शनल, एथिरे मध्य मु एहा को पकेइनी। तापरे एहा को भल भाबे मिक्स कर दियंतु। चिकेन भल भाबे मिक्स हो गेला परे एहा को मैरिनेट होबा पई 1 घंटा पर्यंत रखि दियंतु। 500 ग्राम चिकेन पई दरकार 500 ग्राम बासमती चावल। चावल को भल भाबे 4 रु 5 थर धोई नियंतु। चावल को भल भाबे धोई देला परे चावल को भिजिबा पई छाड़ी दियंतु। देखंतु चावल भिजिबा पई गोटे आंगुठी ऊपर को पानी रहिबा दरकार। एहा को आमे 1 घंटा पर्यंत भिजिबा पई रखि देबा। तापरे गैस ऑन करी पैन गरम हवा पई रखि देबा। पैन गरम हो गला परे सेथिरे आमे 150 ml तेल पकाइबा। तेल गरम हो गले सेथिरे आमे मैरिनेट करी रखिथिबा चिकेन को पके देला परे आमे एहा को हाई फ्लेम रे कसी देबा। हाई फ्लेम रे मु एठी चिकेन को 10 रु 15 मिनिट कसी देछि। तापरे एहा को आमे लो फ्लेम रे रखि देबा। मने रखिए चिकेन को आपण 80% पर्यंत सिझाइबे। चिकेन सिझिबा पई 20 रु 25 मिनिट समय लागि पारे। यह चिकेन ऊपर निर्भर करे। जदि आपण देसी चिकेन नौचंदी ताहले
ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଥିବେ ଚିକେନ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି ଜାଣିବେ ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏଠି ତେଲ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସରୁ ପ୍ୟାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ 2 ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ନେଇ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇବା। ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା, ଯେପରିକି ଲବଙ୍ଗ 4ଟା, 3ଟା ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି 2 ଖଣ୍ଡ, କିଛି ସାହା ଜିରା ପକାଇ ପାଣି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଏହାକୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଉଳକୁ ହାତରେ ଚିପି ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାତକୁ ଛାଣିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାୱାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ଦେବା। ଭାତ ଉପରେ କିଛି ଚିକେନ ପିସ୍ ଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ଦେବା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦେବା। ସାଥିରେ କିଛି ଛଣା ହୋଇ ରହିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ଚିକେନ କଷାରେ ରହିଥିବା କିଛି ଗ୍ରେଭି ଦେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଷା ଚିକେନର ଲେୟାର ଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ଦେବା। ସାଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଆଉ ବାକି ରହିଥିବା ଛଣା ପିଆଜ ଓ କଷା ଚିକେନର ଗ୍ରେଭି ଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ପ୍ୟାନ୍କୁ ତାୱା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇ ଦେବା। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫ ଆସିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଚାମଚ ନ ମାରି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭାତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଚାମଚ ମାରିଲେ ଭାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସ୍ପେଶିଆଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚିକେନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏହାକୁ ରାଇଡ଼ା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।